বেঙ্গলে কিং হতে পারে, আজ বর্মন ওকে বুঝিয়ে দিল। আজ বর্মন আছে, 2025 বর্মন আছে। বর্মন মিউজিক প্রেজেন্ট চণ্ডীপুর থেকে नंदकुमार सिंह बेटा हमारी बराबरी तो तुम्हारे दादा परदादा तक नहीं कर पाए। सबके सब आए बजाए फिर मोहर खाए और चले गए। बेटा छोड़ा छोड़ मगर अपने बाप को मत भूल। बर्मन म्यूजिक प्रेजेंट चंडीपुर থেকে চণ্ডীপুর থেকে